Dol may adlaw. Kung inspiring content creator ka, niya small pagyud kaayo ang imong content or imong page karon. Ayaw dayon pag luya-luya. Gusto lang nako na i-share no. Nag-start ko og content creation way back 2019, October 2019. Nag-start ko adto kay gusto lagi ko nga mausab or naay changes sa akong kinabuhi. And kay nakita nako nga adunay mga individual gyud nga nagsugod og content samot na pag-abot adtong tawag ani pandemic time no. Grabe kayo, daghan kayo ang mga content creator nga nanggawas nga diin kalitra po kay silag ni boom ug grabe gyud kayo ang kugi sa mga tao atong panahona. And ako pod ni try pod ko og kanang start og vlog, and on that time up until 2023 ni-boom pod ang ako ang channel og tawag ani nakasahod po kog dinagko ginagmay, but kanang tungod lagi lack of consistency, ma-discourage dayon kung daghang istorya nga madawat gikan sa mga relatives, sa mga kaila nga diin way klaro nonsense daw ang ginabuhat. Kita nga tao lang pod, dali pod kita ma-discourage og dali kita maapektuhan. Pero ingnan ta kano, in this point kung dali kay gihapon ka ma-discourage kung unsa istorya sa mga tao sa palibot sa imo, ikaw sorry, ikaw lang gihapon mapildi. Tungod kay ako, gusto na nako i-share sa inyo. Ako nagpadala ko sa mga istorya sa palibot sa kuan, discourage dayon ko tungod kay nakita man pud nako nga nonsense, or more the feel pud ako nga nonsense ug walay gyud alihok nga nahitabo no. Pero karon nga time nakita nako sa uban nga mga content creator nga mga kasabayan nako, unya gitudluan pa nako ang uban, mas nidako sila, ni boom ang ilang channel tungod kay dili sila sila ma-discourage, wala sila or consistent sila sa pagbuhat sa mga content na ilahang ginagusto. Nakita po nako nga ang mga content creator nga nagsugod pa sila up until now, nagkatukod na gud sila sa ilahang kagwalingong panimalay, nagtukod na sila sa ilahang mga dream house, ug aduna na sila mga dream car or dream motorcycle nga ilang gusto. So ako na realize nga ang kanidang pag-vlog dol, kinahanglan na gyud nga consistent ka, dili nimo kinahanglan paminawon ang mga taong negative para sa imuha tungod kay para man sa imuha. Gusto lang ako i-remind no, nag-start ta og vlog tungod kay aduna tay pangandoy, tungod kay si Meta or YouTube muhatag gayud sa mga or muhatag yung sweldo sa mga tao nga consistent nga mobuhat og unique or makalingaw or kanang kumbaga knowledgeable content nga iya hapong i-promote. Mao na nga kung unsa may imuhang gikalingawan karon sa pag buhat sa content, padayon lang, bahalag tawago na kag buang-buang, bahalag tawago na kaog kanang nabuang na sa imuhang pagbuhat sa content or nonsense imong gibuhat, padayon lang tungod kay kung mamunga na ang imong gitanom, sige na lang kag harvest kana lang mayong adlaw sa tutanan.